ومسی پارا اولنی رکو سورہ مائدہ 11 نمبر رکو. بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ سوخهم چدی واوری اغچ رسول طرف تنازل شوه ترى اعینهم تبگور استرگو ددویتا تفیض من الدمع چدا برا ڈکی شیلو اوخ کنا مما اغسن عرفو چدی او پیجندلو من الحق حق یقولون دوی ربنا اے رب زمونگا آمنا مونگ ایمان روڑ فاکتبنا مع الشاہدین کستمونگا گواو گرز ولی کے لأغا گواہانونا چپ حق باندے گواہی کوي وما لنا او مونگ لسدلا نؤمن باللہ چھ مونگ ایمان نراؤڑ پا اللہ باندے وما جاءنا من الحق او آغا سچ مونگ خواتا حق راغے ونتمو ان یدخلنا ربنا مونگ دا تملرو امید کوچ مونگ رب داخل کی ربنا چز مونگ رب دے مع القوم الصالحین نیکان خلق سرا فاصابهم اللہ بما قالوا اللہ بدوی تور کی وسبب دوی چدوی اوے جناتین باغون تجری چ بہیگ من تحت الانہار دے لاند نہرون خالدین فیہا ہمیشہ بپ دیکھے وسی وذالک جزاء المحسنین او بدا بدل نیکانو دا والذین خلق فرچاچ کفر کڑو وکذبوا بآیاتنا زمونگ آیتون دروغ گردل اولئک اصحاب الجحیم دک خلق دو زخیان دی.